नमस्कार। आज के आमी राजमार एक तरकारी रान्ना करे देखाबो। तो राजमाते उच्च मानेर प्रोटीन आछे, फैट खूब कम थाके, कपार मैंगानिज थाके, पाचनतंत्र सुस्थ राखते साहाज्य करे। फ्लैवोनয়েড एवं অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট बेशी थाकार जन्य ब्लाड सुगार, ब्लाड प्रेसार एवं हृदपेशीर कार्यक्षमताके नियंत्रण करे। प्रेसार कुकारे भालो करे राजमागुलोके सेদ্ধ करे नेब। यदि भालो करे सेদ্ধ ना हय तबे हजम भालो करे हबे ना, ताते आमादेर पेटेर समस्या होते पारे। एइबार आमी किछु मशला नियेछि, जेमन पेঁয়াজ, रसुन, आदा और टमेटो, और एदिके नियेछि जिरा, धने एकटु बेशी परिमाणे दिएछि एवं एलाच, लवंग, दारचिनी समस्त किछु नियेछि, एकसाथे भेजे नेब। सर्षेर तेले आमी एकटु गरम करे भेजे निलाम, ताते आमी कसूरी मेथी और आदा दिलाम और काँचा लंका, एगुलो सब भालो करे भेजे पेस्ट करे नेब। तारपर एदिके रसुन प्रथमे एकटु भाजा भाजा करे पेঁয়াজ, टमेटो दिए दिलाम। पेঁয়াজ एकटु बेशी परिमाणे दिएछि, दिए भालो करे भेजे नेब। लवण देब ना, लवण दिले नरम खूब हो जाए, नरम होलेও कोनो असुविधा नेই। तो प्रथमे आमी एरकमই भेजे नेब। एदिके देखुन आमार राजमा खूब भालोभाবে सेদ্ধ হয়ে গেছে। যখনই রাজমা রান্না করবেন যাতে সেদ্ধ ভালো হয়ে থাকে সেই দিকে লক্ষ্য করবেন। একবারে গলে গেছে। এই যে জিরে ধনে যেগুলো ছিল সেটা পেস্ট করে নিয়েছি, আর এই যে পেঁয়াজ এগুলো করলাম এগুলোও পেস্ট করে নিব, এবং তার সাথে আমি অল্প পরিমাণে যে রাজমা আমি সেদ্ধ হয়েছে সেই রাজমাও অল্প পরিমাণে পেস্ট করে নেব, এবং এই সমস্ত পেস্টগুলো একটু ছক দিয়ে নেব। এই যে ছক দেওয়ার জন্য সর্ষের তেলে জিরা আর তেজপাতা দিলাম, তাতে অল্প হিং দিয়েছি, দিয়ে এই সবগুলো অ্যাড করে দিলাম। এইগুলো হচ্ছে রাজমার পেস্ট, আর এইগুলো পেঁয়াজ পেস্ট আর জিরা যে এটা ভাজা ভাজা করেছিলাম তার পেস্ট দিয়ে একটু লবণ আর হলুদ দিলাম, দিয়ে সবগুলো ঢেলে ভালো করে বয়েল করে নেব, এবং উপর থেকে অল্প ঘি ছড়িয়ে নেব। রাজমার এই তরকারিটি রেডি। এবার রুটি, পরোটা, লুচি, ভাত সাথে আপনারা খেতে পারেন। মা বলতে ভুলে গেছিলাম, রাজমার তরকারি খুব ভালো হয়েছিল, আরেকবার বানাবে। হ্যাঁ। ও তাই নাকি? ভালো হয়েছিল? হ্যাঁ। আচ্ছা, তাহলে তুমি পড়ে নাও, অন্যদিন বানাবো, ঠিক আছে? ফার্স্ট